नमस्कार। आज आम पहुँचु कटक जिलार कंटापड़ा ब्लॉक अंतर्गत पोस्तल ग्राम पंचायत और तुंडा मागुरा कुतरे पहुँचु। प्रभु श्रीराम मंदिर निकट में आज पहुँचुचु एवं आज विश्व शांति शेष दिन पुनाहुति दिन सीधासल पचार जो नना पूछते प्रथम पचारे कर्ता पाख मत जा परिचय देवे। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଘର ବଡ଼ବିଲି। ଏଠି ହେଇଗଲାଣି 8-9 ବର୍ଷ ହବ ଯଜ୍ଞ। विधि केमती कौन रही केते दिन पूजा हुए? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା ଆମେ ତ ନିମିଷ ମାତ୍ର। हाँ गंगा देवी जार नख कोणरू होइछंती बाहार केउ जल देई धोइबी आहे नीलाद्रिवर लक्ष्मी देवी जार घरणी तांकु की देवी धन सरस्वती जार छामुरे बीणा जंत्र बजाती केउ मंत्र पड़ी भेनाथ तते करी स्तुति लक्ष्मी देवी जार घरणी सीता देवी जार घरणी आमे तांकु पूजा करि परिबा। तेणु करी 8 वर्ष हेलानी ये ग्रामर सबु पिला मानकर एकजुट मन अच्छी। ये जो अंचल भितर कोडी राम मंदिर नाही एटा प्रथम ये एरिया भितर ये भली मूर्ति ये भली मंदिर कोठी नाही। आउ ठाकुरंकर तो आशीर्वाद अच्छी ये जगार रहिया को। आज पूर्णाहुति केतळ हबो? पूर्णाहुति 7:30 समय हम आमर पांजी देखा भितर होची जो टाइम रे महेंद्र बेला से टाइम रे पूर्णाहुति करा जीवो। लोक 2000-3000 पे बराद है। आउ एठी तो बहुत दिन बेला रोषे होची राती ठाकुरंकर उपचार पूजा हबो। तापरे आउ को यज्ञ रे ग्राम भ्रमण नाही किंतु एठी मु ग्राम भ्रमण करूची सबु गाँ रे सबु घर मानकरे रामचंद्र जीवे भोग खाई के आसीबे। तापरे पुणी स्नान हबो महास्नान ही ठाकुर पुणी मंडप पर रहिबे। तापरे पूर्णाहुति हबो संध्या टाइम रे। आपण करता अछंती आपण ना टिके परिचय देबे के टिके आगु आसे? कानुचरण बेहरा। केते वर्ष हो ये अनुष्ठान चली? अनुष्ठान 8 वर्ष ला चली। केमती कोन अनुष्ठान चली? अनुष्ठान बहुत सुचारू रूपे चली। समस्त सहयोग पूरा भल भाव चलती। के दिन पूजा चले? 5 दिन चलता ए 3 दिन चलती। आगे अंचल भितर कोनोसी राम मंदिर नाही आइलैंड भितर ना नाही नाही एटी गोटे मंदिर प्रथम आम आम उद्योग आरंभ हो। आज पूर्णाहुति कार्यक्रम पूर्णाहुति आज कोन आज रही मंदिर? आज यज्ञर कर्मकर्ता जो मैंने अच्छा से उपस्थित सब कार्यक्रम जहाँ यज्ञ आवश्यकता अनुसार हम एवं जो मैंने कर्मकर्ता अच्छा से सहयोग अन्य सब कार्य समापन करा जाइबो। सर आपन को परिचय देबे? मो ना विश्वनाथ बेहरा मुझे ट्रस्ट जड़े सदस्य। आज आपनकर केते कोन कोन कार्यक्रम रहछि संदेश हमर आज पुण्याहुति अछि तापरे भजन समारोह अछि प्रशासन व्यवस्था अछि। गत काली लौड़ी खेल थिला गाई बंधन थिला आ भजन समारोह भी थिला। आज्ञा ज्ञान आपण कोन कहबे आपण गाम भितर? आम गाँ भितर तो राम मंदिर आज हूँ शेष दिन। आपण मैंने तो समस्ते जानी 2000 लोक संध्या बेले भोजन प्रसाद कि आम व्यवस्था करूँ। किंतु यही राम मंदिर जो ट्रस्टी तरफ मगरकदू तुंडा अनुकूल यहाँ को खूब सुंदर भाव हो जो मान आम निमंत्रण कर जो आसुँच नना मैंने आम केमी भल भाग सुचार करूँ यहाँ हूँ आम ट्रस्टी तरफ। आज मुख्य अतिथि किए अछंती? अतिथि नहीं अतिथि के ना आपण अतिथि जानछथि? हाँ आम जिला परिषद मान अच्छा सरपंच मान अच्छा अतिथि अच्छा बाहर भल भल माने गेस्ट भी अच्छा चेयरमैन भी अच्छा आमर पूर्णाहुति पर भजन समारोह अच्छी भजन समारोह पर प्रसाद सेवन अच्छी। तो आमर ये कार्यक्रम सरला बेलू पाखापाखि 10:30-11टा पर आज 1000 लोक दिन 500-700 प्लस राति 1000-1200 लोक व्यवस्था कर। तो आज दिन रे 2000 लोक व्यवस्था कर। देखुले आम कि मतामत नौलु जे ए मागुरा कुतुर को आम सुंदर परिवेश जे दीपांचल हो कि आखपाख अंचल कौन एमती राम मंदिर ना ये जो पूजा चली बहु उल्लास आडम्बर चली पूजा। आज आज तार अंतिम दिन
ଶେଷ ଦିନ। ତୁମକୁ ଯେତେ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆମେ କଳସ ବୁଡିବାକୁ ଯିବା, ତୁମର 9ଟା ନ ବାଜିଲେ ସରିବନି। ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା। କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆସିଲି 7 ଖଣ୍ଡେ ଚୋର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଇଏ ଟୋକାକୁ ଦେଖିଲା, ମତେ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଟୋକାଟା ଅଛି। ଆକୁ ଛଡେଇବାକୁ ବସିଲା, ମତେ କିଛି କହିଲା, ମୋର ଖାଲି ଦେହ, ପଢା ଲୋକ, ମତେ କିଏ ଡାକିବ? ତେଣୁକରି ଆଜି କାମ ଅଛି ବୋଲି, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କାଲି ରାତି 1ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏ ତୁଣ୍ଡା ମାଗୁରାକୁଦ ଗ୍ରାମରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଉ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସ୍ନେହ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମ ଠାକୁର ନା, ଆମ ଠାକୁର ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମ ଗାଁରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଅଷ୍ଟକିଆ ପଶିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଭଗବାନ କାହାର ନୁହଁ। ଯିଏ ଏଠି ତର୍କ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ତୁମେ କହୁଥିବ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରସ୍ତମ ବୁଝୁଛି, ପୁରସ୍ତମ ଆମର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍ତମ ଯଦି ଏଠି ଓଳେଇଥିବ, ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ମୋ ସେବା କିଏ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପତରଟା ଉଠେଇଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସିଏ ତାହା ପାଇବ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବି ତର୍ପଣ କଲେ, ଇଏ କଲେ, ଇଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କରୁଛେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଆମର କଣ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା? ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଲେ ଯାହା ଭୋଗ କରୁଛେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖୁଛ ନ ଖାଇକି ତୁମେ, ସେମିତି ଏଇଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା କରୁଛ, ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରଖିଯାଉଛ। ଆଉ ଏଥର ମୁଁ କହିଲେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପାଇଲା, ତା ନିଷ୍ଠା ପରେ ସେ କଳସ ଉଠେଇକି ବସିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଛୁଆ ବସିପାରିବ ବୋଲି ପାଟି କଲେ, ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଟି କଲେ, କି ମୋ ଝିଅକୁ ପାଟି କଲେ। ତୁମେ ବୁଝ, ଭଗବାନଙ୍କର 3 ଦିନ କାମ ହଉଛି। ତୁମର କାମ, ଘର କାମ ଏତେ କଣ ରଖିଛି? 20 ବଖରା ଘର କରିଛ, ରାତିରୁ ଉଠିଲେ କାମ ସରିବନି। 9ଟା ବାଜିଲେ ତୁମେ ଆସିବ, ଆମେ ତୁମକୁ ଅନେଇଛୁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯିଏ ଏ କାମ ଢିଲା କରିବ, ମତେ ଖରାପ ଭାବ କି ଭଲ ଭାବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଦୋଳ ହଉଛି, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଦିନ କି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଏଠି ହେବେ, ବଡ ବିଲରେ ଆସିବେ, ଦୋଳ ପୂଜା ହେବେ। ହେଇଲେ ଯିଏ କୋଟିପତି ହେଲେ ବି ଆଉ ତା ଦୁଆରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କେହି କରିପାରିବନି। ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ କରୁଛି, ତା ଜଣକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ କଲାବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କରେ, ମୁଁ ତ ମୋର ହାତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ନେବି କେମିତି, ବାଲି ଟିକେ ପକେଇବି ନା ନାହିଁ। ସିଏ ସେଇଠୁ ନଈ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିକି ବାଲି ଉପରେ କରିକି ଯାଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସୁଛୁ, ପୁଣି ଯାଉଛୁ, କଣ ଘଟଣା? ନା ପ୍ରଭୁ, ମତେ ତା ହାତ ଦେଇନ କି ଗୋଡ଼ ଦେଇନ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବଳ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କି ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପାପ କରିଛି, ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ପାଇବନି। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଦଶୁ ରତ୍ନାକର ମଣିଷ ମାରୁଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା, ତୁ କହିଲେ ତୁ ଭକ୍ତି କର କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିପାରୁନଥିଲା, ମରା 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 କହୁଥିଲା। ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ତୁମକୁ ସେ ଭଳିଆ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଛୁ 6ଟା ବେଳେ, ମାନେ ଲୋକ 5ଟାରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କଳସ ବୁଡେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହିବେନି, ସେ କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। 8ଟା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହବ, 7:30 ବେଳକୁ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଖାମଖିଆଲି ମନ ଯାଉଥିବେ, ଖରା ଦିନ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଛାଡି ପାରୁନଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ବୋଲାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲା। ପିଠ